अब तुम कौन कर सारे घास उड़ा हो जाइए मुझे दीटा बाछि दी जाइली दीटा उड़ा कर दे मुझे जाए टे बाछि दे हाँ तो बाछि देकी हुड़ा देदेले गला ना पानी पशिज पानी कहीं पानी कहीं खरा ना कि तले पानी नहीं बोईतरणी पा पूरा बुड़ी बुड़ी गाउची हाँ चपर होची वर्षा पर नो बोईतरणी किंतु अछि पानी से टोपेटे पळेबो गेंगुटी रे पळेबो के जदी चले आला सुइस मदे पानी आ बुड़ीला सार संग संग आ आथर आंठिए पानी पसी तुम देथिलो ना हुडा आर्थर थिला अलग आर्थर टिके कादू होइतला आडा कादू हेथिने बी सारू खराब हे नथिला ना कष्ट कने कृष्ण मिले एटा सत्य सेनी कि तुम जिमेदी कर एटी गोटे गाई चोरची कार ओ बापून हर गाय ना बापून हर पाटा ना चोइदे बापून मन इच्छा खाऊचंती ना घास बहुत अछि वर्षा पानी लागि जाई थाय बिलु बाहरंती आ से हेइनी आ से श्रावण सरीबा बसलानी थर पानी नाही किंतु म मन कहूची चाष हबन चाष निश्चित हम 8 दिन पर एठी आठिया नेखा पानी चलथो देखियो मो मन कोन हो देखियो आज गाधुआर रोसई हेची आज बहुत किसी आइटम हो जाइए आमर मुग डाली बैगण कॉर्नफ्लावर दिखाई छणा है बेसन गोला है आटा सका भाजी थी पोटल आलू भजा पापड़ जह्नी छंचणा गोटा ये है आपणकर कौन यहाँ भेंडा तरकारी आउ ये छुई तरकारी आ बड़ी 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 की नानी कर नानी गोटा भाज आज बहुत किसी खाइबार अच्छे रात प्रत्येक दिन रुटी हुए ये आखि देखा बेलू जगन्नाथ देखा परोटार रुटी कौन आ देख रात प्रत्येक दिन रुटी खिया जाए आज रुटी खावाई बनई दे सोयाबीन आलू तरकारी रुटी छुआंकर परोटा हम से खाइबे ना रुटी सान जाई खाई बड़ खाइबनी बड़ दरकार परोटा जहाँ भी है तो ट्रेन दरकार ना कौ गाड़ी दरकार दमकल दमकल कौन कर दमकल कौन कथा पचार तू नना नना जोटा अच्छी नना बुझे बाजे तो देदे है जाऊ दी दिन अपेक्षा कर अरे भद्रक जो दिन जा किदेमी ते तू कमल गुड़े शोने बस रागी राति 11 बजे कौट आसत जिद भल नुह तू लुह पोछ आखि आखि पाखे लुह आसी पंजा पदेनी हाँ तुम्हें देख शुण भद्रक जा अरे ये कौट दुकान खोला थाए आ से कमल गोड़े से लुह सिंगाड़ी एक करदेला पोछ पाची ठीक अच्छे भद्रपुर स्पेशल पैकेज आसो गोटे कौन स्पेशल पैकेज गाड़ी ड्रेस स्कूल बैग जाबतीय जिन शुणु आम जा स्कूल बैग आनिबा लो ये की राग धना धना तू भाई शुणु तो दे गाड़ीटा गाड़ी नहीं ये गाड़ी अरे चक्कर लगा दे अभी ना पीछे पीछे ये गाड़ी ओ ता आखी दिला कौन ता ना कांदो ची आखी दिला अपनी चगी दे लगा हे दियो गाड़ी ता गोड़ गाड़ी को चलिया लगा दे तो मुंडा उठे काटी लगा
ଧନ ମାରେ ନା ତାକୁ। ଦେ ତ ମୁଣ୍ଡ ଦେ କାଟି ଦେ ଆରେ ତାକୁ ଦେଉନୁ କଣ ଦେମି ସେ ଗାଡ଼ିଟା। ମୁଁ ଦେମିନି ଦେ ଦେ ଦଉଚନି ନେଇ ପଳା ଦେ ମେ ତାକୁ ଦଉନୁ। ମୁଁ ଦେମିନି କେତେ ଅବୁଝ ବୁଝ। ମୁଁ ବୁବୁନ ନା କତିକି ଫୋନ୍ କରିମି। ମୁଁ ବଣ୍ଟି ନନା ଫୋନ୍ କରିମି। ବଣ୍ଟି ନନା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭଲ ଭଲ ସବୁ ମିଳୁଥିବ ଆଣିବେ ଆଇଲା ବେଳକୁ ହେଲା। ବୁବୁନ ନା ହଉ ମୁଁ ବୁବୁନ ନା ଫୋନ୍ କରିମି। ତୁ ବଡ଼ ମାକୁ କାଲି ଫୋନ୍ କରି କହିଦେବୁ ତ କହିବି ବଡ଼ ମା କହିପାରିବୁନି ଆସିବେ ବା। ଆଉ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କୁ କହିବୁ କି? ଆଉ କାହାକୁ କହିବୁନି? ଆଉ ମୁଁ ତାହେଲେ ସେ ଗାଡ଼ି କେଉଁଠୁ ପାଇମି? ସେ ତାର କେଉଁଠୁ ବୁବୁନ ନା କିଣିକି ଆଣିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ବିଲରେ ମିଳୁଛି। ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଛି? ଆଉ ତୁ ପଳେଇଆ ମୁଁ ପରଟା କରିଦେମି ତୁ ଖାଇଦେବା। କାହିଁକି ଉପାସ ରହିବୁ 2 ଦିନ ପାଇଁ? ଏ ଶୁଭୁଛି ନା? ସେ 2 ଦିନ ପାଇଁ ଉପାସ ରହିବ। ସେ ଖାଇବନି କିଛି ନା। କାହିଁକି ମୋ ଛୁଆ ହାତ ଲାଗିଛି ବାବା? ତୋର ସବୁ ବାପା ଆସିବ, ମୁଁ ସବୁ ଦେବି। ବାପା ବାପା ଦଉନୁ ଏ ତୁମେ ବୁବୁ କତିକି ଟିକେ ଫୋନ୍ କରିଦେବ ନା। ହଁ ଠିକ ଅଛି। ବୁବୁ ଆଣିଥିଲେ ସେ ଗାଡ଼ିଟାକୁ। ବୁବୁ କହିବ ଶୋଧରେ ଡେଙ୍ଗୁ ବାହାରିଲାଣି। ହଁ ଆମର ସବୁବେଳେ ମଶା ଧୂପ ଲଗେଇ ରଖ। ମଶାରୀ ବାରିରେ ଘର ସବୁ ପରିଷ୍କାର। ଡେଙ୍ଗୁ କ'ଣ ଆଇଲାଣି ଜାଣିଛୁ ନା? ଶୋଧରେ ଡେଙ୍ଗୁ କାନ୍ଦେନା କାନ୍ଦିନେ ବି ଡେଙ୍ଗୁ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଡେଙ୍ଗୁ ନା ଫେଙ୍ଗୁ ଫେର କ'ଣ? ତୁ ମୋତେ କହିଲୁ ଯେ କଣ୍ଢେଇ ମାମା ମୋ ଦରକାର ଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ। ମୁଁ ଆସିନି। ମୁଁ କେଉଁଠି? ମୁଁ ଆସିନି ତତେ ଆଗେ ଦେନି। ଆରେ ଗାଡ଼ି ମୁଁ ରାତିରେ ଆଉ କହିପାରିବୁନି। ତୁ ଘରୁ ବାହାରି ଯା। ଆଉ ଚାଲ ପରଟା କରିଦେମି ଖାଇଦେବା। ନା ମୁଁ ତତେ କହୁଛି ନନା ସେ ଘରେ ଅଛି ନା? ସେ ଘରେ ଅଛି ନା ନନା? ସେ କେଉଁଠି ରଖିଛି? କାଲି ଯେତେବେଳେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଳେଇବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିନେବା। ଚାଲୁ ଖାଇବୁ ନା? ଟୁକୁନାଙ୍କ ଘରୁ ଆସିଛି ଖୁଡ଼ୁମା ବୁନ୍ଦି ଭୋଗ। ଚାଲ। ଆଉ କିଛି ଖାଇବୁନି? ବ୍ରୋ କିଏ ବୁଝିବା କଥା ବୁଝା। ମୁଁ ଆଉ ପାରୁନି। ମୁଁ ଚାଲିଲି। ସେ କଣ୍ଢେଇ ବୁଝେଇବ ତତେ। କଣ୍ଢେଇ ମା କଣ୍ଢି ବୁଝେଇ ଦେଲୁ ସେ ନଣ୍ଡିକି ପଛପଟେ ନଣ୍ଡି କାନ୍ଦ ଭାରି ପଡ଼ୁଛି ନାକ ଫୁଲିକି।